خیلی زیادتره خب دیگه همه دیگه زیاد بیشتر مثل میمونه دیگه مثلا سوال ایران زیادتره آره اونه خیلی راحت تره بودی کار بدون نفرادن درجه اصلا برای ما داریم بسیاری داریم نمالا اپلیکیشن اینا تو دفتر شده دیگه نوشتن طراحی کردن تو متنی استفادهش رو یه جای دیگه اما دیگه من مارکتش رو مثلا استفاده کنیم یه جا ارتباط رو برام کنیم کلا یه چیزی که شما مثلا توجه مسئول مالی بخواد چیکار مثلا یکی از کامپیوتر مالی بلده خیلی مهمه طرف مثلا حسابدار و برنامه‌نویسی خیلی خوبه ما داشتیم تو ایران حسابداری و برنامه‌نویسی بود و برنامه‌نویسی ولی اون کاری که همه بهتر خیلی تو میفهمی میدونست چی میگه اینو میفهم میدونست اون حساب خیلی راحت است یه مدل اومد پاتو آره مثلا ولی صحیح نمی‌کنه به جایی خیلی دارم میکنم خیلی موفقم خیلی هم گرفتم من شخصا نمیدونم بکنم قسمت فلایش رو در نظر بگیر خیلی چیز کلی یه یکی از گزینه ها من دارم خصوصیاتی رو الان مثلا برو با یه صحنه‌ای که عکس هنری می‌گیریم جلوتر از من یک سال بالاتر باشه بالاتر بیزنس باشه خب این بالاتر کار پسی اینو باید مشاور بپرس چی؟ حد ساعت میکنه دیگه حد ساعت میکنه و رد میکنه نه از من از این که آدرسی که داره ثبت میکنه برای دفترش اونجا باشه میشه آدرس رو حرمت
ببره. یعنی مثلا دور آمریکا زندگی کنم میگه شرکت دادن تکلیف بده اصلا اینم نگاه میکنم آدم تو کشم الان که البته به تعریف میکنه بری توی دیگه داره میخوره به آخره الان میخوره به آخرش هم اونجا دار میدونی توش منجا سالی جمع ولی وقتش کنیم از کجا به بعد نمیدونم این شدید نمیدونم جراحی میخواد از کجا به بعد نمیدونم بیماری رو اینجا شروع میشه
کاری که ما می‌کردیم به نظرم کاربردش برای اسکرینینگ بود. اول اسکرینینگ پیش‌آگهی بده شما مستعد اطلاع هستید. درمان هم که وجود نداره، بکش بشن ندونید. این الان قرار پیدا میشه در این صورت میگیره، ولی خب ما همه زیاد نبایستیم که بگیم اما اول خالص بودن که حتی مثلا مردای خودخواسته‌ای که داشتن اینقدر بحث میکردن که با این کار بکنیم، ولی وقتی که آدم باید آدمان طوری هم که یه دفعه خودشون میدادن دیگه از همین کاری هم که به مردن رفتارن هیچ کلا میگه که خودم میکنم
سکته کردن دکترشون تحت تاثیر قرار گرفتن تمام بیماری بستری یه بخش نورولوژیک معمولا دوچرخه دوستان دوچرخه right or left? Oh, no. It's a good conversation for you two. People are always looking to retire. But what do you do when you retire? When you're cut off from your colleagues and so on, you know? It's not the same. If I had to go back, I would go off time teaching instead of retiring right away. You know, I would teach 2-3 days a week, or half a days. You know, things like that. Reduced hours. Yeah, that's right. One day you're a teacher, you're full time, and next day you are free. It's a big word, eh? So it's better than completely retired. Yeah, it is. Yeah, my wife's he's 74 or something. Mm-hmm. He still wants it. Yes. They're talking like why he's still working full time. But you know what? We talk about money sometimes, right? But the guy is like, But that's what I'm saying. That's what I'm saying. So there is another purpose after the money. You know, is to keep your body and your mind healthy. Because if you don't, what do you do? TV? You know? No, you need to be brain will rot. yeah. You need to be artistic. Physically and mentally. Especially things like teaching that you work with younger generation. Yeah. Oh, it's You good. learn Fantastic. from them, stay Fantastic. up to date. What's going on. It's very vital for prevention of some condition. Like Alzheimer's. It's very important. Very important. And what we do today is very important too. Walking, outdoor, you know. So you need that. You know. Yeah, I think we came from here. Next time I will be better prepared. They're looking sharp. In 16 months, about 16 months, I will be 80. And a friend from New Zealand has invited me to, Is he there? to go, but I've been there
many times, right? Oh, you've been there? Yes, yes, yes. Yes. And he wants to do a cross from west to east on the island, the southern part island of New Zealand. Right? No, no, of course, like we're doing today. I wouldn't be brave enough to go into the bush in New Zealand. But you know, New Zealand is very safe, huh? Is No, it? no predators in New Zealand. What do you mean? It's not like Australia? No, not at all. Not at all. Totally different. Oh, Yeah. You don't have any danger in the forest. There are no wolves, no bears, no predators. what about those snakes and stuff? No venomous snakes. In Australia, yes, but not in New Zealand. I didn't know that. Yeah. I thought that would be almost the same as Australia No. because they have lots of spiders. And... No. Australia, you're right, but not for New Zealand. Raj is pretty.